ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ৬৫ লক্ষ টাকার প্রতারণা। ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নাম করে রাজেশ আসমা নামে এক ৮০ বছরের বৃদ্ধ থেকে অশোক আগরওয়াল নামে এক প্রমোটার ১৫ লক্ষ টাকা নগদ নেন। এছাড়াও আরো ৩ ব্যক্তির কাছ থেকে সোনার গয়না ও নগদ মিলিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা তুলে দেন ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে। लोग देखे कि घर का ही आदमी ठीक अपना हेल्प कर देते किसी का, तो उसके बाद तो फिर ये मतलब देना छोड़िए, बात करना ही नहीं चाहता। फ़ोन करते फ़ोन नहीं उठाता, ऑफिस में जाते हैं मिलता नहीं है, जबकि अंदर ही बैठा रहता है। অন্যদিকে ৫৪৫ জিবি হাওড়া রোডে ১ নম্বর অশোক আগরওয়ালের হাই রাইস অ্যাপার্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিও আছে। हम सोना उसको पूरा दे दिया, उसके बाद में वो पैसा क्या किया ना किया, बाद में हमको एक पैसा भी वापस दिया भी नहीं, बोला हमको साल भर में आपको वापस दे देंगे। সমস্ত প্রমাণ নিয়ে প্রতারিত ৪ ব্যক্তি হাওড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেন। 4 लोगों से मोटा मोटी जो ये 65 लाख रुपया के इसके पास में क्लेम है हमारा कि 65 लाख रुपया उसको देने का अभी तक, और थाना में यही दिया हुआ था। तो वहाँ पर जो अपने थाना के अंदर बुला के से लिखवाए थे, ये बोला हम दे देंगे। अभी तक मई तक तो इसका सब क्लियर हो जाता अगर देना चाहता, लेकिन ईमानदार नहीं है ना, ईमानदारी नहीं है। आज सब मतलब घर परिवार का इसके जो भी है, आज सब मतलब एकदम पैसा के लिए कि पैसा पकड़ के रखना, पैसा छोड़ना नहीं है, ये हालत होकर रखा हुआ। হাওড়া থানায় অভিযুক্ত প্রমোটারকে গ্রেপ্তার করে ৩ দিনের জন্য তাকে জেল হেফাজতে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত ব্যক্তিদের টাকা ফেরত দেবে এই অর্থে তিনি পুলিশের কাছে একটি মুচলেখাও দিয়েছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা পয়সা ফেরত পাননি সেই মানুষজন। हावड़ा थाना के अंडरग्राउंड में रहता है वो, और इस हिसाब से बुजुर्ग लोग का पैसा मारना ये तो पक्का पक्की फ्रॉडियर है, एकदम 1 नंबर का चीटर। इसके ऊपर तो मतलब पूरा कार्रवाई होना चाहिए। হাওড়া থেকে অর্পণ সিংহের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়া জিও টিভি অ্যাপ থেকে দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।